नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिनर मुख्य खबर गुड़ी दस धाड़ी मध्य जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक करी दियंतु एवं आपण केउ स्थानर वीडियोटी को देखुछंती कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणांतु। प्रथम खबरटी रहिछि सरकारी जागा रे कुनी सारथींक विराट साम्राज्य 1000 कि 2000 वर्ग फुट नुहे कोलथिया मौजार जयदेव बाटिका सामना खंडगिरी बारी बस्ती रे एका बेले अध एकर सरकारी जमी को माडी बसिछंती। गोटिए छोटिया कुटीर रु आश्रमर काया धीरे धीरे खेदी चली राजधानी छाती रे सरकारी जगार विराट साम्राज्य छिड़ा होईछि। श्री वैकुंठ धाम आश्रम रे शनिवार दिन तमाम उत्तेजना लगी रही। स्थानीय बासिंदा माने घोर विरोध करथिले। स्थानीय बासिंदा शिव सुंदर स्वाई अभियोग करिसेंती धर्म नारे लोकन को मिछ गप सुनाई भयभीत करा जाउछि। पिलाटी को पाठ पढ़ाइबा बदल रे एभली ड्रामाबाजी धार्मिक भावना को आघात देउछि। परवर्ती खबर रहिछि मोबाइल निशा पई पुअर जीवन नेला बापा। मोबाइल निशा देखि बापा रागी की पुअर जीवन नेइछि। एही घटना बेंगलुरु रे घटिछि। पुअर मोबाइल फोन निशा एवं पाठ पढ़ारे तार आग्रह न आसीथिबारु पिता जनक पुअर हत्या करिसेंती। पितार नाम रवि कुमार बोली जणा पड़िछि। से निज पुअ तेजसंकु क्रिकेट बैट रे पिटिथिले एवं परे तार मुंड को कांथरे पिटि देइथिले। एक रिपोर्ट मुताबक अपराध दिन जेबे तेजस निज पिता को मोबाइल ठीक करबा को कहिथिले सेही समय रे से रागी जाई बैट धरि नै तेजस को पिटिबा आरंभ करिथिले। कुहा जाउछि जे पिटिबा परे से तांको पुअर बेक को धरि ऊपर को टेकी देइथिले। एही समय रे से निज पुओ को कहिथिले जे तू बंच की मर मते कोनोसी फरक पडुनी। परवर्ती खबर रहिछि वंदे भारत एक्सप्रेस र जलखिया रे पोक। वंदे भारत एक्सप्रेस सह जड़ित पुणी एक घटना सामना को आसीछि। तिरुनेलवेली चेन्नई एगमोर वंदे भारत एक्सप्रेस रे यात्रा करथिबा जने यात्री जलखिया पई दिया जाउथिबा सांबर रे एक पोक देखिबा को पाइथिले। ट्रेन रो मदुराई स्टेशन रे सेमानंकु जलखिया दे जाइथिला। मदुराई स्टेशन रो बाहरिबा परे से एही अभियोग करिथिले। यात्रा समय रे सांबर रे कृमि मिलुथिबा अभियोग आसीबा परे दक्षिण रेलबाई पक्षरु स्पष्टीकरण जारी करा जाइछि। रेलबाई मध्य यात्री को क्षमा मागिबा सह लाइसेंस धारीक विरोध रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करबा को प्रतिश्रुति देइछि। परवर्ती खबर रहिछि सारा दुनिया को भारत देखाइला निजर शक्ति। प्रतिरक्षा क्षेत्र रे भारत को आउ एक बड़ सफलता। डीआरडीओ रविवार एपीजे अब्दुल कलाम द्वीपरु दूरगामी हाइपरसोनिक मिसाइल र करिछि सफल परीक्षण। एही मिसाइल र टेस्टिंग डीआरडीओ और शस्त्र बलर वरिष्ठ वैज्ञानिकंक उपस्थिति रे करा जाइछि। एही मिसाइल र सफल परीक्षण अत्याधुनिक सामरिक टेक्नोलोजी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करिबारे सहायक हेबो। एही हाइपरसोनिक मिसाइल र विशेषत्व हेउछि एहा शब्दर बेग ठारू प्राय 5 गुणा स्पीड रे यात्रा करिबार क्षमता रखिछि। एहार सर्वनिम्न स्पीड घंटा प्रति 6174 किलोमीटर रहिछि। केवल सेतिक नुहे एही मिसाइल रे क्रूज और बालास्टिक दुईटी फीचर रहिछि। परवर्ती खबर रहिछि शोक सभा चलिथिला अचानक पहुंचिले मृत व्यक्ति। अक्टोबर 27 रु निखोज थिले। नवेम्बर 10 तारिख रे निखोज व्यक्तिंकर मृतदेह चिन्हट कले परिवार। शेष कृत्य सरिला शोकरे बुड़ीथिबा परिवार श्रद्धांजलि सभार आयोजन करिथिले। हेले किछि एमिति घटिला जहा आपनको आश्चर्य करिवो। नवेम्बर 14 तारिख रे श्रद्धांजलि सभारे अचानक आसी पहुंची जाइथिले मृत व्यक्ति जनक। नवेम्बर 10 तारिख रे साबरमती ब्रिज निकट रे पुलिस एक अजणा मृतदेह पाइथिला। संभाव्य चिन्हट पई सुतार परिवार को डाकिथिला। मृतदेहटी खराब होई जाइथिबारु चिन्हिबारे समस्या उपुजुथिबा बेले एहा परे भी ब्रिजेशंक परिवार भूल रे तांकु ब्रिजेश बोली चिन्हट करिथिले। खबर रहिछि रिजर्व बैंक को धमकपूर्ण कॉल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को धमकपूर्ण कॉल। रिजर्व बैंक रा कस्टमर केयर नंबर को एही कॉल आसीथिबा नै सूचना रहिछि। कॉल करिथिबा व्यक्ति निजको लश्कर ए ताइवान सीईओ बोली कहिसेंती। शनिवार सकाळ प्राय 10टा समय रे रिजर्व बैंक को एही कॉल आसीथिबा नै सूचना रहिछि। एहा पूर्वरु गुरुवार मुंबई रो जेएसएस आईनी संस्था बलाट जोड़ी एवं जेएसएस ऑफिस कमला मिल लोयर मोती एक बोमा विपद थिबा एक ईमेल पाइथिला। परवर्ती खबर रहिछि ट्रैफिक कनेस्टेबल परीक्षा रे प्रश्नपत्र लीक। ट्रैफिक कनेस्टेबल परीक्षा रे प्रश्नपत्र लीक अभियोग आनिले परीक्षार्थी। मयूरभंज जिला बारिपदा शहर रु आसीछि एक बड़ अभियोग आनिछंती परीक्षार्थी ऋषिकेश दास। बारिपदा महिला उच्च विद्यालय रे हेउथिला परीक्षा। प्रश्नपत्र देवा पूर्वरु सील कटा जाइथिबा अभियोग। परवर्ती खबर रहिछि क्षीर घोटाला उपरे हेबो सर्जिकल स्ट्राइक। वर्तमान क्षीर रे विभिन्न केमिकल मिश्रण हेउथिबा देखिबाको मिलिछि। एहाको बाजार रे बिक्री करा जाउथिबा बेले लोके वर्तमान एहाको धळा जहर बोली कहउछंती। तबे वर्तमान ए सबरु मिलिबो मुक्ति। एथि पई एक स्पेशल किट प्रस्तुत होई जाइछि जहा मात्र 1 टंका खर्च रे क्षीरर गुणवत्ता चिन्हाई देबो। बाजार रे मिलुथिबा नकली क्षीर रे प्रायतः यूरिया, डिटर्जेंट, सल्फर, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, साबुन, स्टार्च एवं माइक्रोब्स भली खतरनाक तत्व मिली थाए। तबे एही किट एही
ଏହି 8ଟି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଖବର ରହିଛି ଇନଷ୍ଟା ଫେସବୁକ ରେ କରିପାରିବେନି ଲାଇଭ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକ ପରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଧୀନରେ କାମ କରେ ଯାହା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମେଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକ ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଫେସବୁକ ରେ କୌଣସି ଲୋକେ କରିପାରିବେନି ଲାଇଭ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, କାରଣ ଏହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିବ ମେଟାର ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା, ର ଏଜେଣ୍ଟ ହୋଇ 3 ବର୍ଷ ଜେଲରେ କାଟିଥିଲେ ସଜା। ଟେଲିଭିଜନ ରିଆଲିଟି ଶୋ ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ 18 ଗୋଟିଏ ମାସ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଅନ୍ୟ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଶୋର କ୍ରେଜ ଅଧିକ, କାରଣ ଏଥିରେ ସିରିଏଲ ଆକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫିଲ୍ମ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ହୁଏ ଏହି ଶୋ ଜରିଆରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଦେହରକ୍ଷୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କମାଣ୍ଡୋ ଲକି ବିଷ୍ଟ ବିଗ୍ ବସ୍ ଘରେ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଫର ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲକି ଅଫର ମନା କରିଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଅବସର ପରେ ବି ରହିବେ ଟେନସନ ଫ୍ରି, ସର୍ବନିମ୍ନ 1000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ। ଡାକଘର ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନାରେ ଏକକ ଏବଂ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ଯାଇପାରିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ବିନିଯୋଗ ପରିମାଣ ହେଉଛି 1000 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ବିନିଯୋଗ ପରିମାଣ ହେଉଛି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମାସିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍କିମରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଡାକଘରେ ଏକ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମଣିପୁରରେ 6 ଅପହୃତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ମଣିପୁର ହିଂସା ପ୍ରଭାବିତ ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ଜାରି ହେଲା କର୍ଫ୍ୟୁ। ଇମ୍ଫାଲ ୱେଷ୍ଟ ଓ ଇମ୍ଫାଲ ଇଷ୍ଟରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯିବା ସହିତ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ସୋମବାର ଠାରୁ ଅପହୃତ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ଜଣଙ୍କୁ କୁକି ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀମାନେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମର ଶରୀର ଏକ ନଦୀରୁ ମିଳିବା ପରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ମହିଳା ଓ 3 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଏକ 8 ମାସର ଶିଶୁକୁ ବି ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କଫ୍ ସିରପ ଜବତ। 272 ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ ଜବତ ସହ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। କୁଦପଲ୍ଲୀ ଆଇସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପଛପଟୁ ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ କଫ୍ ସିରପ ଜବତ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଏକ ନମ୍ବର ବିହୀନ ଭ୍ୟାନରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ପାଇ ପୁଲିସ ଜବତ କରିବା ସହ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ 3 ଗୁଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କିମରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା 8% ଲାଭାଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 8.2 କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମରେ ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ନାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ବର୍ଷକୁ 250 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 3 ଗୁଣା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଧାରା 80C ଆଧାରରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। 200% ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମରେ ବାର୍ଷିକ 1.5 ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଣ୍ଡ ଜମା କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେରେ ପୁଣି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଆସିଛି ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଲେଭେଲ 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲେଭେଲ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଟାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ନଭେମ୍ବର 15ରୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର 14ରେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 500 ଟଙ୍କାର ଆବେଦନ ଫିସ୍ ଜମା କରିବେ। ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 400 ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ। 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପହିଲା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ସମସ୍ତ ପଦ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ଲେଭେଲ 1ରେ 39ଟି, ଲେଭେଲ 2 ଓ ଲେଭେଲ 3ରେ 16ଟି ଏବଂ ଲେଭେଲ 4 ଓ 5ରେ 5ଟି ପଦ ଖାଲି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଷାକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମରୁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅନେକାଂଶରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ NCRର ବାୟୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିଷାକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର NCRରେ ପଢୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ 5ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 15 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲା ଟମାଟୋ। ଟମାଟୋର ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶ
ଦେଶରେ ହାରାହାରି ଟମାଟୋ ମୂଲ୍ୟରେ 22% ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଉତ୍ତମ ଟମାଟୋ ଯୋଗାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟମାଟୋ ମୂଲ୍ୟରେ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ଘଟିପାରେ। ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଟମାଟୋର ଭାରତରେ ହାରାହାରି ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 52 ଟଙ୍କା 35 ପଇସା ଥିଲାବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ କିଲୋଗ୍ରାମ 67.50 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଟମାଟୋ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 15.15 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସଦୃଶ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।